Sa inday COVID. Sa punta, ikan sa pagmata. Wala ing gusto, makita lang ka. Matud pa nila, wala yun forever. Pero sa kuha, pwede yun na mag-together. Dili tanan makuha ko. Dili tanan ikaw gusto ko. Para sa kuha, ikaw lang inday ko. Ini gabi igikan sa trabaho. While malay laing gusto. Ay, ini gabi igikan sa trabaho. Mag-check sa cellphone lang tawong mensahe mo. Di gyud mapugnan nga ikaw nga ma-wave ko. Kay kita kong profile mo na aktibo. Dili tanan makuha ko. Dili tanan ikaw gusto ko. Para sa kuha, pero para sa kuha, dili tanan makuha mo. Dili tanan ikaw gusto ko. Para sa kuha, ikaw lang inday ko. Parang ikadua ko ba?